kafa la jiri mjini memba juu ni kafa hilo kaljajiria famito kayonzi nzima shaili jiria ze famiza hatu zonti pia za shikomoro wakahena mkomoro ikao hakodunga au heshi hadisi inu imdhuru hokaya jana faina shaijo mkinishiha maudu ikimnumra jina yede mane kao inu prose muhimu hokaya inde jotsongeza handani wanadamu wawe maraia wajuokae zitendwa za kifujari zijirio lazima zidoka na hukma lazima tena wakade jotie tiso maudu zitidorejei silo president wabeho watoto waili wanu ikao wabeho haitendwa shokaya emzima hauwa emzima hambwa hajuokae mayanya hauwa kajaja ya mfitini abonge wanama ikao wajundunga wanu odu wajohonesa haku harumu infraction heli ya kufanishiha nana zefe heli za jiri sha hadzi na lahuwa na ama ikamuhimu rimonese ni mahakama yoka inu prose muhimu na ngamjono kasisi mavoka ikao rihimi vanu ridefande famia faina handani rihimi heze roho rihimi vanu heze organization ikao non gouvernemental rabo ONG ikao shulhaniha heze makafa ya hunrowana yabonge warhimi sabanu ridefande za intere za famia faina rimonese nukaya inu muhimu ze hukuma zivire heli aladhimu kokanga mjono kondo wabehawanu mdungu ze deba heli za vira ngamjo uono ka kwa jafanya ndongo itoka yonti yotsongeza leo ye mahakama wafanya mba santima usono mwao okaya waruwa kadombili za bari defete oka mwana wola ya rendwa zila arduwa jevanu wanze wahadaye mahakama izo akto mbili kao gizo nziro ikao rujoma mbiani watsijiri hata mba santima wakati mjo kurengesa decision hanyu okaya faino vanu rizambo vanu karna muna tena ngona haki wajevanu wa mambeni nrabu hokatsa wanu wajavanu wajija yabonge bese kwa tsu mesure enamna ye famia faina leo watabi hao mwana hao yajoka bana bahange likoli watujoka muna tena donc abotino kamle haku mchoka hanza na introduise abonga mjonike confrère manama maître Mujahid ajendeleze plaidoirie kwezi. Monsieur le Président, utukufu wanyu utukufu mapanga mahakama amande hali mwana ma confrère ya tende ya zababanu Remibanu riwakili e parti civile, riwakili e famille kao ihundo no msuibaun, msuibaikao msuaminu kaya e kaono danza waeleze za jiri za tongeza za wasosha zengozi nivano na umria johamba ziunde manajamu famille tukao yonti baivo famille amesilamu au wakomore hamandasi ukafa zino nondo au kale kafa jiri banu nitikafa la husuna mwana mtiti ya ulo ya bahi ya ulo bure bahi ya violewa ya rolo hitwa basi sha et les circonstances entourées les commissions ya ufujari unu yonziro kawo imane kao babaye na mtazahe wote wa mji mzima ikawaja yo yeshi wa mtazahe tayo kaziru za jiri haundi haukaya akana hambi mkuno zero wa hadisi hivi imana oi likautengelea likautengelea hivi wanuze wa mbaba hamahaba ya hao daone mwana hao wazaliwa ne animchua hao wazaliwa ni mwana hao wende warenge mana
kumjenda zahe wajanae kumjina anambaba ili aje afunde tumwe nao ya mwisho warudi wamhudumulie yeye kabudu bahanu zinongo zinu za kwa jiri zijira ma context nziro madai yokaya hata wala wakaneba manahe mana wazidi uramu wani wazidi uhisi wazidi ukoza homoni hao haweka kutaka amezuri au shida wa protege mane kao wamrega mwenda zao kauladhimo mhifadhi ajauro ni ajali ya jiri tukika muhimu sisi honjarma e plaidoyatu yeleze zelema hizo kaya action publique na procureur kugiza ndondo ntina tarala shandoeleza zetabu no zero no msiba mziro wa hunda e famille ya faina no wandu wa faina zempade zombili njambo kaya ikafaina leo akahafe mwe zahe kiajuka msiba wa mzambaya shaizi nuka msiba wa mzambaya hapo yakaya waunukaya kwa jaka mezuri ya uzia kafa hamani loliji donc umsiba uzidi wenea uzidi uranganya ye famille zemba hizo mbili sinda obahi umsiba unu wenea kamili okari wonwe ye mobizo panshia o komori wonti umsiba unu wapenu kabati mreshiza jiri na mwana mahamitano mtiti ukaya mwiso wahe raha ya tuwahi yaona ladha ya dunia uko mwiso kwenda kwa orode bauna madabala yardi ya vuriziwa bahano amanda bala katuruka ya rabicho ba shauba hanu nda timba ya vuriziwa kabla timba mitende sisihi na descente tende tiro bahano rasi ra mshama confreri rovano fikon tipi arkayabo nana za yani mazama abuti bahanu ko hata batimba bahinu abo bahanu yo marunku marunku lo bahanu wandu watengelea watengela hu chini mwe marunku yayo ende hajusa magaya emwana hatilo abo wale magaya kaza jao namna gaba wa watoli amenyeha wamvuza boju yani hata ze condition hizo za kibiaja mleo bonzo za jiri okay mwana lewa wafu shabo wanatufanya namna ukaya wa umwe shahende hala tsoja hatambwa kidajula tsiwe namna hiyo ono zero waizo za jiri armadi sino wapi donc yo opinion publique pia ila muha rone mazama yo role mkuka waifanya mnaobariki kawasonsi pia sima avocat ka usifanya hazina sina mazama yayo pia mazama yayo effectivement mbizo pia rende reconstitue amri ya hao parti civile ilida fie mwana oi no anuzahe mazama yonti na mwanatu wa mzima rasaka wa mulo bana donc ika muhimu et procédure aliparanihe pas seulement j'ai shabaha wanuza faina walile waekeze msiba wa hunda humlao he mwanawe mumlao hafla wa mwanawe shawaja wike shabaha wandu pose ajali kao gegeteo yetinu no wana riza yao zokiz jiriban yono kama na jiriban ya mwanamshe ya violewe halio ya ulwaya zijiri wabiri mahakama bana nafanyishiha shawot zero heda wainu lewo doka oima na mshe mineur ama mitano ye mzee jabanu ya mloka hazipasa ndugu tena ye mahangio mishashi kaja timizi mahakume na minani da prese ele basiga mwetusi tukunu msiba mziro unumsiba mziro zemba hizo mbili umsiba mziro howai wa hoa twe mwana shawaja huu karna ujo upende devio wawaja huu umsiba ulio ukawai malgré tout tena même si mwinjira hana yemna mahaminjira hana yamkazede mahakume shawi tena mwana tukio muhimu makata madaunu armadawa hamadalinu ikeshabaha wanrua one
konsekansi nziro iliyo ekada wa hamanda zinu gazijao wa mahkama halafu wandu walinda umhono wandu walinda njaba zo jirisha ngokaya yo muhimu wandu memsi zokazirinali shikanga zijiriyo ekarja wana banu yo muhimu ndishoka enye ketubidi umhono wa mahkama harmaka hamandezi udori ndinda akawani ndinda hindi garbi hao message ya peu garbi hao message nziro posoni mwandu warangali yao garbi hao message nziro posoni mo wana tena waloba vuni weshia weza bao wafikiru kaya ekamdunge mnaijana kabisa kwa minane mruo uchiruhusa kufanya zuanzao sharia shashkomoni zinongo yuzi pangandro sinaunjia muda undiniyo shazipangandro ukae kama watisima 10 miraru uheya motu lazima juu ya jibu zendi ya jorenda sunduka zembi hizo ziro mziro ule msino wa hunda familia faina wa hunda iko mori kamili wa hundua komori wote pia warna hadisi na familia ukaya conférence d'ami intimidizie mettre pardin kaika muhimu retracer umshiba mziro huo ndini insiste arma points mangeni kaza kifu sikadani vina fasi monsieur le président membre du tribunal nimwambie Rukaya familia faina kena ushinda msiba wa hunda kabati rojoshida wanike wa console kabati rojoshinda wa wapezi wafanye barunga mwizi banu hata efamiyo yune namna hata ani yamugaba hayu emwana hatu rihundu badala ya hayo kozo fanywa hata zishile zibaye libanguzi zero lini ezonongo nkuru ajozifanya ajotsongeza mbeseye efamia faina ibakina toma loka faina tife jaba faina tife wafu hama faina tena abogeni wakati muhimu arabakata mandaunu zetabu zinu zilio surtout za husu wana wafanya mzonongo zinu wandu ike wakati dingohi wandu wajua kenzi wazambe wazihadisi wandu le shawiri kaliti waloche la mahkama bahi yula ho wandu wanti pia akamon mone manajaba wanu mabanu yakahukumu labanu watolo hadisi ya babanu ya fundi wahe enamna mrekipera tambala ujahum ngamona se faizili yo harma wa mustama wa hatu sonsi yosida wandu bakudobisha do mustama kamili ekaka rija rumia mfano waheza mundra faina yatsongeza rapanga za utsongeza batike faina wabili mau yani wandu waona za speaker o mustama ufai koja shinda wazipanga wazikalilia hata yatsongeza waundriha mwana yaredeha daraja hamada hiyo ya kufanya rongoza za upeo hamada hizo yabo faina ngarijo ziduka hule ukarishini repare ricalme riconsole ifamia to tikaanza message yangu swangu hiyo iki appeli ni lanceo haina namna dossier ya mediatizeha iki appeli ni lanceo pour ensemble au mustama wa hatutipia wanarambu ukaya ngaripangao wana kao boru wapangao nusu ya hatu wazifanya onro nusu ya hatu wazifanya onai mpango huo kumrupango mwana hamzoeza namna surtout mwanamume hamzoeza namna ujua yarongoze mwanamshe yamzoeza namna ukabanuka mwanamshe hambati jau yaboti jau shaika hambati jau fasa tukaya kazana ufanya gaila mursu mese wana wale ukamwana tubaliri mahakume na minane yekaji wambokaya sikubali nifanye ngo kadha
ikahamba kubali abukata kubali kuyo muhimu emalezi yayo riyasomesa wanatu au kaiso ndabo ya flasi leo aka hapangi wazo andushabaka na mbaba na mzazi au kama na mwambiazo haelewa ukaya kasirendwa labda jukai evite munziro amanda hiyo. Donc une message particulier ya mahakama shayo ya hatusonti pia weka sonti pia dinu ili hafi sonti pia hiyo muhimu rambuka ya hazi ya wifondo wana na rifanya wana washutu shawa jaula dofa shahazi également ya upango wanatu wanaume watuina mna ujibalia na mwanamshe tutoka ya hazi kwa mwanamshe ijibali kwa ya harae shawaje mpango kutoka grandi wote tena mkweba na roho za mwanamshe. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, et procéduriale où mimi binafsi mziro haku wa urongoa wakati makalimanga si hao au kana wanuze dossier dingo kanizo vanu residailia rekanga si partie civile rekanga si partie prévenue ou accusé zoka dossier za wandu watimuye maha au mru yashilia maha 10 dossier ningo na particularité ukanange toucheo ya sensibilité ya mwanadamu. Non seulement mwanadamu sha mwanadamu ikao Mwenyezi Mungu hamubia nguyeshi harma fami halola hazaya au hazaliwa wana naashe au ngena wana nyaonda jini waza yao ngetushewe sensibilité ya mwanadamu wajau haukana hayi ni mzima dasi vanu ngujokana manali huya aliyodhamana ndavu ya zalwa yaangaliwa hataja ya waswili bahanu hamadaba yabuwa msiba mziro kwezi bwana raisi ni mahakama yao ekari jarihi mibanu lewo karitu dai haki za maneka au haviolewa afanyiliwa agression sexuelle li demande réparation iliende yaangaliwa ho l'hôpitali ya jiaboni ya rireje shanga sivanu hawangalia hadisi ya husu mwana ya zalwa yatu wa hiya roha uharimali kahao mwana wa maha mitanu vabu hamana damu yashili ya mahakume ya njia harma mhono wa hazi ya somau hazi ili ya jake na tuwa maudu ya renga yemna mwana uo ya fanyokana yeshosha hula ya hala ya rudi yatu na matumanwa jine shawa unokana kailibo na halesha hula shinu shabatike mrwa jine tena ujo paro shihunda maana kwezi Monsieur le Président izunrongo nziro haku rija vanu hamade namna ima konfrere wahangu wazi virili ya vanu haudifanyi zi haki za hezi fami ikawa ndu washtaki vanu mimi particulièrement lireshe lezizani nro au kana ngabo ya fami ya mbaba wa faina ngabo ya fami ya mzazi wa faina yashani himi savanu de fami ya mzazi wa faina wakati rakahar mwase de bazinu kwezi bwana rais zinongoza jiri banu leo zikazi jiri uharmaze de baizo mahakama khaswatan ye chambre ya mise en accusation ikana udiro ya ushinda itowe harmale jauf la Noel zinongwe kaundu yazifanya shawashindi wazifanya harungoa hambazi ndongo yazifanya zonti pia zikonfirmeha uharimari enquête préliminaire kaundu yakayafanywa ikawa wakati enquête préliminaire ilirejeshe lezize hatoka hafanye heliyo wajao hatuhambanda bo hata waja wakati maenquêteur mguna wajaza khairi wafanya jitihadi nziro au kana washindi wa mbadili zile ndongo yakauza mbaho mandoni hajaha kausa hamba hali nyundo jino kana vanga mkubali na mbezo nafanya zile ndongo nazaba pia zila pia za ndabu yundo wakati akahuja relate zefe za jiji
La même chose hazi répété devant le magistrat instructeur. Hafanya jitihadi aghilibu hakimu wa matafiti. Sheikh hakimu wa matafiti tena mguna mjaza kheri bahashindi hamparisa hazingarabahanu hadi hakausa babahanga mjuhamba zekweli. Arudi hajabanu leo la même chose. Yabwe karado hanzara ngalieze elema hizo kwezi mahakama ngarijono kana ye manari leo nao banu kabani ye mwana hizo kweli rimhukumu wonde no wasaya yeze kompetensi ya lonizo ze tekniki ya lonizo ngazi depasser umrulo na mahame ngomine na mitano ngazi depasser umrulo na mahame ngomine na mitano. Monsieur le président, monsieur du tribunal, haukana tansu amini ukanawo hajoshida hunde ze hikma ze tartibu ze falsafa za ubautso ze juda zinuravaya pour la première fois mruya sotilwa hunu yatoka usanu hamba hata mtu ameata besasa ba mahamishashi kwezi bwana rais shao muhimu harongoa hamba hizo enamna ya kahanza yambe hashanji nusu haranti nusu zinrajini. Monsieur le président, si sirwani yao ze haki zehe wanduza faina ngarijoka na wakati mjoka dema tu hukuma hanyu amjoka ujusa masuala miajibu mjema tuwebanu wanduwa ishi basi ngari meyao kwezi mahakama ya hanyu wakati mjoka dema uzise masuala ya hanyu ya ukana ye Noel Saidali harenge faina halala naye ngari mmeyaoni en tant que partie civile et suala hiyo mwijibu kana de namna hiyo harenge faina halala naye ngari zimeyao ngari meyao waja ukwezi mahakama wakati mjoko henda majuzi sema suala ya ukana ye womlalo na faina unu duaka ukansongeza faina ya roho ngaromba Mwenyezi Mungu sana mrijibu Yesu ala hiyo muijibu banu ya ukana ewande namna hiyo umlao roho wa faina ujahi agression sexuelle kao do yafanya kama suala yao yajibu lo ni mahakama namna hiyo rijozombea ngar aminio kana yefamia faina zeroho zao ngazoki nayo kana yone masuala yaliyo muhimu wajabanu washtaki wajue umwiso waheza hunde mwana hao ubahanuzo kuwasui zinongoza usuye zifungo nezadunga hizo za heparkedo ya republiki walio banu ngwajozi uonesa hauraji shangar aminio ya ukana mwana hatu faina hafanyili wazitendwa za kinrume na kinrushi na eka jalademu yafanyili wazo yu agression sexuelle article 302 ngar aminio wajau ya ukana faina mwana hatu hafanyili wa mrali wa hitwa haralo hitwa iyo nde fasulu majana maili na migufukare na ndaru ya heko penali ya hatu ngar aminio kana ze infraction hizo zombili zi constitue ha iyo nde mane kauri jo meani banyu mkubali ye constitution de partie civile ya hatu au kane constitution de partie civile ya hatu kana ujua yikenti ye kazi infraction hizo nzima harmizo au zombili kakazi jakanti shawa jau. Monsieur le président, monsieur du tribunal ngabona elema yasa yilo muhimu dokana banu le tangalini homo julwa au ye mana hatu homo parisiwa bahanu yajiwa ni maana ya homo parisiwa dabo Benwazir ya tuzamba enge Benwazir akaambia mbaba wa faina wakati ya muzi sa Yesu ala ya ukana ye mwana hangu fulani yatamone sale foto ekuja mwana ngamba kana timono habari wa mahala fulani ambesejo mkinishi hao wakati huo wanduarenge mwana ya fariki wanduendi wa wazi sha haudiro kwa bwana rais tena haudiro wakati ye mwana wa yakauparisi wanema enquêteur kabaja parisi wa mbahindu eka si uvundo kwezi iyo ndongo nziro. Monsieur le président na uvundo huo Monsieur le président
no vundo monsieur le président ko jajo ka uvundo kwezi hakanenge ben wazir haka hazamba ya ukana tiwono mndu fulani habalie mwana wenda mahala fulani hajoka haparisio mwana handi atwahirishiwa haziwa namne maliza ya Kiislamu ya kufanya izo ende zajiri kwezi bwana rais rikoza sifamia faina ngari tambi hao litanga ngilo banu ngilo zero ngar aminiyo ukane mahkama ya hanyu ngajuri tsongeza leo lile ouf de soulagement ya ukana ya mwana hatu wandu wa mndendezi tendo zinu wahunda na hukuma ya lingana nizo kaundu wafanya ili nikaze kifu kwezi bwana rais wakati nakause masuala ya mwisho yangu banu sikasi ulisanoweli hadisi ikao harambi yayo wakati lakayo harima yashamru de mise en accusation ya ukana banu mtazahahe hakaha mashelezi za ukana dota wabea dota wa wandu utidoka ndawe na wandu ukana banu mbabahaho haparuwa mru hafu amanzuna shelezi suala nukwezi bwana rais ya ukana Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati yakahusu ya maswahaba wahahe wajawado rambi ya sirabakishana muo waturi rambi wajao hawambio kana takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas namdojua namdotungua owandu kaunga mwanika o wajawa kefamiza hanyu haukana mafahwenda monsieur le président iyo ndongo kao yobakisha contagion ni maana mtume akauzamba ukana do tahadhari dukana zo ujo ubakisha na zirongo hizo katajo zijua shemwana weiwa eno weli ndi akaurambiazo yabo monsieur le président uharima ze termes zaki sharia haku rasomesi wazo harima ze université zehantiwa ni professeur Lombroso ngabo mlikawa hamba criminel ne le criminel ne wayahuja heze marathaizo kwezi no bahanu kao hazalihaniha ngabo kao yuka criminel he société ikao ndo ya mpanga ngabo kao yuka criminel parce que wae hatojuha heze qualité kao ndo yaluni zo harmezi wungu Mwenyezi Mungu hamzahe namna hiyo izo elema muhimu rakandari ziprecise ya ukana ye mru ya uwaye manahatu il est très bien spécifié par Lombroso monsieur le président monsieur du tribunal asibabu dizo yabo mru akaujua izo yafanyao akaujua kana ngurudhulumiwe maisha yabo ngaranzao yabo manahatu yafari kituko paromona ngalitahau liwa mapesa monsieur le président ngatahau liwa mapesa menji haku Garsauri liwa 50 millions, monsieur le président. Garsauri mapesa yanu sabarindi ni kwezi bwana rais. Mapesa yanu kanaka urejeza faina hunu duniani. Jamais. Besh kwa 20 milliards kana urejeza faina hunu. Kalumrejeza. Shangar jwa ukane sharia rumi ya hunu komori. Harimaika specifiki inu. Kabajahe ya epen capital harimamana tutimizi 18 Mungu jofungo sinangar aminyoka ne parkengo jutsa epen nziro irumiro harimawan ruwao shepenyange jo hisa naranzao mwakondani warilive ze mapisa hizo 50 millions monsieur le président 50 millions ikao rijome mahakama hanyu mtozi dunzani sazo ntipia na exécution provisoire et wakati tushida recouvrer za pesa hizo ngarjozi recouvrer et je vous en prie. Merci maître Fabi. Maître Idriss. Merci monsieur le président, monsieur du tribunal. John ruhusu kawaida bikadwandisa aya sasa jomeani monruhusu nadise aya yuni kaume uyanza haku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbukana
Abain souple. Non? C'est bon, hamba kutufanya ubaya. C'est bon, hamba kutufanya ubaya, c'est bon. Non, procureur. Non, mais qu'est-ce que non, mais qu'est-ce que Merci, Monsieur le Président. oui, maître, va voir de votre renvoi, hein? Merci, Monsieur le Président. Wanikale kalima nambi raayahe ministère public armoi yedan waikaudo ya ministère public ikaudo wawakilio mustama zenuguzinu kaziti nyangu sababu ya ukaya ngasi harumwa wana ikao kwa zaidi ya 18 inude tsongeza na mprofitene lezemali inde tsongeza ya ukaya ze audience zakaubira harumwa zenti urakanizo zikana wandu wengi wakauhukumu para kornalio yani President Zone Savala ya ukaya wandu waka mfukale leo ngamona ukao wandu wa yani organisation judiciaire ya mwezi wa 2020 ranzari tsengele maavoka kaundwa kawanilia warahitswa ukaya watokita tribunal wendeza ukarsujwa zabari maître hakite ye parquet wende avocat wekao avocat wakite ba wakito mahakama nusu ya hao harmwa ma avoka waili kartujua balaza jihindini alors que rahay mahakama kajaisa alors que mahakama kajaisa bange ngarejeyiwa harmwa o mushilio wanwe lione mahakama ngerjerin kamel society مجاهد ولد وفين يبقى شمتو ويا جرام ولا بس ولا روحنا رجال لا كانت توي كانت توي شمسو جزا جرين ديني سجوا زيلون سجوا لا فما تنجوا وليليا غمرو وابوكا واسا وفين بلا مجاهد عبدهم وروها بنزو وايد kana mavokatsa marabangalizi hamali na makomzi shiu ngarchi hunda harmai mahakama ya ondole ngareje yu harmwaze ho parler rende reishli ezu ondo ba hokayat mon kaya ngabma avoka waidi beka wakite o tribunali ani wakite harmai parquet wendeza chatengeza hindi ni mzima mngoni mwao baada hanikwe nafasi ya fanye plaidoirie sha hanze tendeze aya ya Qur'an sha hazilwa labda ni procureur ukayati towe aya ya Qur'an abahe avurze micro ambao msufanye plaidoirie yendeza kiasi ya hema haya hao kwenda homa ndani ya anzimia yende
yende atsabuhini nao wana wa bialahe kaiti zaidi ya metera mongo miraru mwanarwa baadi haroha wala wamzaya mbabahahe hata nabahi baadi ya babura muda mwinji ya ukaya yemwana ka sihula mahalani ya zimia ukangwendo hahundu information ya ukaya yemwana kajenda iho hapanike hajuha wandisa utaha yemwana katsuoniha agosha droiti katsuoniha hende hata hawasili oi uparwa benwaziri hamparisa hamuzisa le suala na ikaka jamona faina kajamona namna ya mjibu hende zahe tabuthi afanyishi hata ikande le seti do wandu wandu almazi anketi wakawenda wa découvrir ya ukaya valae mwana haralwa hitwa naye hadzihwa hamba hadzihwa yo namna hamba shaka jadzihwa sababu ya ukaya ho dzihwa ngarjoze taratibu zikofanyishiha shatsindo ukaya mrakazo bahanu vakazwa magaya vakazwa toli muhimu hatatsaziwa mbabahanu ili wandu watimoni eze anketi zafanyishiha zi endelea hata wandu watuju vambwandra bomwandoni vafanywa confrontation vafanywa jawata ende hata wandu ili watujwa wa hukaya wala ndo valo o alama zakanti zithibitishi hao zione sao ya ukaya o wandu ili wala wa participe haruma sheitendwa ikao o dosahundra faina yani ndo mlao duniani wa faina wandu ili wanu ngabo wiyuparwa Noel Saidali wengu tuhumlwa ya ukaya le 5 mai 2021 hafanya itendo ya shaki fujari sababu ya ukaya harumia mvuu na hubahili ankili ya faina na surprise hapo ya mparsaho nziani ya chomrenga hamrenge hambalia hende majivani hamfanya ndongo za kimrumena mrumshe baada ya mfanya zengo za kimrumena mrumshe hiyo ha mtu wa duniani hizo zitendo azili haizima shashe itendo shandani dokaya hamfanya zitendwa za kimrume na mrumshe ikamba amfanya zitenda za kimrume na mrumshe hiyo ye article 301 alinéa 3 ne 302 alinéa 3 na 302 au 11 ya he code penal les korumilwa mru hahukumlwa sababu ya ukaya ye hikaya mru hafanya ndrongo ikimanga mramba kaya tendwa shafanywa na barbari na hizo pia ye alinea 11 de korumishia mruha hukumlo ewa ngabo weyi parwa benwaziri habewa vanu sababu ya ukaya ngutuhumlwa ya ukaya hajua hukaya Noel Saidali hafanya itendo aiziro baada ya joka ya Noel Saidali mwananya ikawa kufanya hazi vazima au akasoma ndongo vazima baada ya joka Noel hafanya ndongo nziro hadaza hazisiri kajazamba na ihaonukaya ye komori pia wahafiliha juma hutaha wanrua parise jawabu laho
mchao wahe mwana wamba faina, yani non dénonciation de crime. Owandu wanu babiri stadi zinji, owandu wanu waishiliwa ho gendarmerie, badia waishiliwa ho gendarmerie kwa jaishiliwa kado nzima nutikado mbili wardiwa konfrontewa vaishiliwa wandu wenji. Owandu wanu Noel Saidali na Benwaziri Yusuf badia enketi ya buklewa ho gendarmerie ija ho mahakama ya Moroni. Badia jao mahakama Moroni dossier nikiwa hakimu wa matafiti ilimkinishihe surtout wa kaizondongo za crime yafanyeze tabuhiti za ladhimu ilimkinishihe ezendongo zikewadhi dossier jwaukaya ijohu kamilishiha ibaliwa ije ihukumlwa. Osonima juge d'instruction owana wanu wende usikuwa handani hena mruha milweza mbehawala wabeho wamezundare haina mruha parwa mbali haishiliwa ne juge d'instruction harudi hawapara hamweja hawaishilia. Owandu wanu tena baadi ya yejuji hafanye namna yu hakulutire ye dossier ya hahe. Owandu wanu wende bakaufanyishiha tabuhithi yohambwa tabuhithi ya daraja bili, yani yoyo ufanyishiha au niveau de la cour d'appel harmwe chambre d'accusation. Owandu wanu waishiliwa harmwe chambre d'accusation wauzisiwa yala masuala ya uso gendarmerie, wauzisiwa yala masuala wa juge d'instruction, warudi wauzisiwa na masuala ya saya. Ani aruma zedera jaizo zote pia wana wanu waka uhojilwa. Rijabanu leo chambre d'accusation wa harumwe area hao ikao ifanywa le 22 janvier 2022 wa saisissé et tribunal pour mineurs ili hukumu wanduanu rijabanu ngaranzuri fanye ze tabuhiti yani des instructions à l'audience. Oranzuri fanye instruction à l'audience ola Noel Saidali ikao de utuhumlwa ya ukaya haringe faina hamfanya ndogo zaki mrumena mrumshe hendi hata hamtoa duniani haruma wakati mwinjira ubitsa vanu haina wakati ya uzisiwa mchungwa bakaya zingo hizo ntuzijiwa le jawabu ngalitungu kaina mnayo zingo hizo ntuzijua mimi ntujua ndongo mimi njauzisiwa ndongo mimi nchamlo kasinya vanu mimi tkanzani ula wao gendarmerie bangu tika obligé tsamba jao ndi hata mimi timuzisa yeo ha juge d'instruction vo abe ho bandia uro gendarmerie vaka gendarme ha juge d'instruction hau kabaja kaya hamba kabaja kaya ya mama jono nisekaya zilambo gendarmerie yakubali haja usiku ndani wa juge d'instruction hazikubali hambanga mkubalize ngo hizo ya ukaya tifanya tirenge faina na miti mfanya ndongo za twabiambi na mibona fanya ndongo za twabiambi ti hafu baadi hakavu bama na bobo ya saya vubame namna ila ayahafa timbingama timumtia tirenge nabo wakati nakamfanya zenongo tidiwa zabo wakati nakamfanya zenongo tirenge mitazi ya mustikere na iparsabavuni yabo ti mbayai hanywa ili mkinishihe ya tire malanzi hau ya tire mahiyo vajoka wandu waja waishia zenungu. Donc harumale bakia landani rakavanu hazune saukaya nsujua hendi hatamba ukaya mimi njaparenda membwa juu yuandu pia wakavanu wazishia njaparenda membwa juu njaparo henda na zunsi
katina mba urongozi ya ikubali tukao yonzi rija ya mahakama ya kaya suspende iri reprene mahakama ribunguza wandu bahumkinishi haike ye wandu wenji wakausalini wakansongeza ya ukaya ola ngenamba uhara ya hwamba zendungu yenamna zafanyishiha rijal reprene audience betina e dunia kabano armale baki alahanda bahi almuradi bahundria natija ya ukaya izora kautsaha rihundri bu ratuwa wandu baishwa karjazi hundra hukamilifu hao wahazo shari zihundu yimana ngwajailia Noeli handisa hurongo wambabi baishwa katsuhamba zenrongozo ntipia hena mnazajiri Noeli haonesa banu arumwe audience banu libaki alabili hakubali banu yakaya yende adunga na nema gendarme yende akauwaonesa ho mahalani kao do yekori ya faina iliyo uondo wakati yeye Noeli voya ramwashiliza zenongozi azikubali banu uondo wakati yeye yakahukubali ranzo wakati lo banu yaukaparonda membwa juu idoka membwa juu sharanzo mwa doni hatulamba njaparonda hiyo donc cela veut dire que Noeli baishwar male baki alabili ngena ndungu ikao hasahilisha hamba ukweli nazo tipia sha Noeli ngutatazo ndungu zinji kabisa o ngamoneso banu kaya badia ya biraze stadizo zontipia harumwa ye enquête ranzo gendarmerie huja iwa juge d'instruction woi Noel Saidali hakubali harumwa ya enquête arma usiku handani ndo juge d'instruction sha hakubali tena harumwa ze declaration zahe yazifanya harumwa ya enquête préliminaire yani daiho o gendarmerie usoni mwa ye gendarmerie Noel Saidali haonesa ukaya ye tarehi tano ya mwezi wame harumwa saa 6 za mchana hakau jiundra mjini Membwaju harumwa mitsamihuli harumwa quartier ikao yoparwa dahunu uraleni mahalani kao hakaukansi neno wananya ikao wofanya hazi za bundu bazima minhu Ben Wazir haonesa ukaya Ben Wazir hakawendaho mjini baada ya roha wendaho mjini daiwa Noel Saidali baada ya roho mjini yendaho mjini honziani ha croise yani habirana na faina mna mwana wa 5 ans hamwambia Noeli hena mna Noeli aonesa ya ukaya ngwanzo mapesa vahe Noeli hamwabaka ngenzo wendi wakwe mapesa hizo ndizo declaration Noeli ya onesa ya jabanu ya tukaanza zambe hata ngoni sokaya faina hamdungu halafu hambalia wende homarunkuni ikao mahalani kao tihule haku no mahalani kao ndoanu wa kaukansi Noel Saidali na Wazir baada ya wasili homarambaniho hamtua faina yejup ikao ikana couleur ya bleu ne slip yahe ikao ikana couleur ya blanc baada ya yabo Noel Saidali haonesa ukaya ha rondoa mtazi wa mustiker ikao hajiserve hafunguo ifaina yehanywa ilimkinishihe yatishemeze wakati ikao do yamfanyao izo akamfanya yani wakataka kumfanya zenongo za kimrume
na mrumshe hamfanya zenongo za kimrume na mrumshe hata zihaja zahe za kirume haziparisa baadhi ya haparisa zihaja zahe hao izoele wambu hao ni saukaya faina havubama halafu baadhi ya hakubali haonuka faina havubama katudisa hende hata huonuka ya wala faina haruhai roho baadhi ya yaonuka ya faina haruhai roho hatimbi mnangama hatia ye kori ya faina harumai mnangama ola halafu hataha mbidi ya toli hafini havo juu na saki yasima vidi haonesa kaya zenogo hizo akauzifanya vetina participation ya mrua saya uonda hiyo waende ambazo zenogo hizo haka havumbua zina la Salina Ismail ukaya waondu wafanya zenongo sha hardi haonesa kaya zenogo hizo akauzamba sababuka hakauwayenga haizo upande wa Noel Saidali zenogo zithibitishia kabisa kabisa ya ukaya Noel Saidali hafanya sheitendo ikao do shambeha banu yajia hukumlwa na do fanya ndongo za tabiambi agression sexuelle sur la personne defaina ikao hazifanya hauziro haku namna ikao fanya sheitendo aisho harudi toa faina hono duniani waka médecin baadhi ya ekor ya faina wanrua iparisa ihomembwa juu doktor ya examine ekor haonesa ya ukaya faina hafanya ndongo za kinrume na mrumshe yani violewa baadhi ya haviolewa hasasanyiwa hatolwa roho yo de certificat medicali ikao ndo yafanyiwa ni daktari ikao ndo yakapara ya haja haruma wakati ekori ya parihania yabo zenogo zikanse sonimwa Noel Said Ali upande wa Benwaziri wajau haishiliwa haruma ze stadi hizo zonti pia ranzi o gendarmerie ranzi devant le juge d'instruction ranzi haruma chambre d'accusation nana confrontation zifanyishia wakati ngwambo jau wakati hamba zindwa jina na hizo zonti pia hamanda abo ya jau ni savano kazenu kwa kauzamba katujua bala indinisha hatu sinye sha ngabo mbabititi na nokto mtiti ya mkubaliano sababu ukaya hamba ukaya sabuzi mbaba wa faina wakati yata ufaina hende hamuzisa Benwaziri ekakajamuna faina Benwaziri hamjibu hamba ukaya kajamuna Benwaziri ezau uhimisavano dukaya amrejezo tena dukaya wewe ngabondrongo ikao ngizwale zengo zilwadu hindi watufanya izo zikantia ukakuja fanya bo Benwaziri zikantia ukaya Benwaziri kajafanya ndongo za tabiambi nena faina wala kajatsanga harumwazi ndongo ikao do Noel Saidali yakahufanya kaja renge mwana kaja participe homua zenongo hizo kastulala Benwaziri
kazi hizo ndogo kao hizo za Noel Said Ali basi zinago tumlo za wimi savano bo ben waziri dokaya ben waziri hujua ukabafanyisha itendo aiziro hudaza kujazamba haruma ze daraja pia ranzo gendarmerie hatajiwa silu o hajuzi d'instruction siku handani hukubali woi ben waziri hakubali ya ukaya hamon kajakubali ukafanya sheitendwa mana ukakaja denonce hiyo tujurungu harayo shaha kubali ya ukaya haunu o Noel Said Ali hambalia faina hadi hatende vai faina hamdungudingoni hunjia humajivani yani daihomala ni ambao uraleni hamba katujua wakaenda fanya nongo indini haruma ze declaration zahe wajau o ben wazir haonesa ukaya baada ya muda wa takriban lera hamono Noel Said Ali harejei vetina ula mwana yakayadunga na naye huenda ho majivani yeti mwinyi hujuzisa ya ukaya ebe mwana ola yakadungana na Noel huenda ho majivani yetsinde ola side mwana ya jana uzisiwae shantu kamraji yabo hakuusi babu ya ukaya uo mwana kawensho mrani yabo certainement ben waziri hakaumjua par contre woi uparo Noel Said Ali jodi zenyakati za ndani ya balwa wenda ho mjini hamadi namna wo wazone sarmwa zianketi dokaya woi yukaiho mbabi na unafasi haizo ha one sabanu harme audience ya ukaya hajua ya ukaya ngabo mnai mwana atawa na ihatawa homjini membwa juu na ihatawa katu bati utawa na mna mwana katuoneha na ikatuoneha homjini membwa juu hulamrani yambo uraleni ikao ndiho o ben waziri yamuna Noeli yadungana ne mwana huenda haono babiri sihu na sihu katu hambamba urongozi ya onesa ukaya hauya jeleza ukaya be Noel Said Ali hafanya itendo zero yenda ya mdenonce mahalani eze nokosika ujuliani haje zenokosika ujuliani ya ukaya Eli Kamali uo mrohazi mnashioni Chandema ancien mnashioni wa Twaibu Hamada donc ikao Twaibu Hamada wende fundiwa wa armaye zihazi za mabundo wi Eli Kamali woi mingono atende Twaibu yehujua henzahe harma hazizindwa jina hawaranti za Eli bange na aminifu ya ukaulange na ujuzi hakumbabi bandi ya ndi atende armazi hazi bahi warengwa watulwa membwa juu ili wajiharuma hazi hunu mjini Moroni yabodo bahanu ikao ye lejosi likauroha wanruwa ndisehu parisa ze alama za ukaya vanu faina aralwa hitwa na iya mrahitwa Noel Said Ali ezi alama zikawandisa ya ukawoi fundi side fundi mhuu doi mku fundi besende le kalima la stahiki uparwa Eli Kamal bandi ya hende haunru Noeli na ben waziri arma discussion po masiu ngwa shinda nao na zizonti pia bandi ya dozi sa ben waziri eba nzabari ndina zajiri na zizonti pia woi ben waziri ngumwoneso ya ukaya vanu inde suje ya hola mwana ya tawa
mjini Membwa juu bano mshidano na Saidal Noeli sababu ya ukaya simwambia ukaya yeye ngujuo ndrongo sababu katikati mona dungana ne mwana huo wakaonjia omajivani yabo ingetsinde taratibu hiyo uo kaja sharme discussion shawakawala la warimarongo kwa jafanya discussion namna hiyo mkini ke karjaju karshindiri hundu alama hata sainu shamnyezi Mungu habenua ze habari rende hata riwasulimba bano madabano abenge shikanti shetendwa hauzikanti yezitendwa ikao dezi tuhumlwa woi uporwa Noel Saidali nani lazinu agression sexuelle yafanywa hauziro na barbari shikanti wajao shetendwa sha hukaya benwaziri hajua ukangabo mru yafanya itendwa iziro ka jambajini haizo ngareshelezi zao mbabi ye peni en matière ya agression sexuelle ikaifanyishia vetina hukaya ye vetina hukaya vajirindongo nziro ukaya ye victimu hafu ye peni yukaya 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle sa ye hikaya zendongo zende hata zikanziro yedi hata imru victimu haro hauno duniani peni yukaya de hulowa yani la peine de mort ngamweshelezizo ya ukaya vanu vahea amateur criminel vahea wakati kao ola mineur yehurumiliwa esharia sawa ne majeur mrulo adulte haruma ye agression sexuelle ya hatu ya ye texte ya hatu code penal i préciser ya ukaya ye ikaya ngabo agression sexuelle ya chulungana na ndongo nziro ye auteur ye kange mineur ye peni ukaya mbabititi i préciser shainu haruma sheitendwa shaukaya Noeli harahitwa kabati precision baba hanu ya hamba ya ukaya ashe shakana ujaura la hitwa ashakana ujofanya jao na hizo ntipi donc haizo bandi ya shetenda shikanti ye agression sexuelle yamba 15 ans à 20 ans de réclusion ye ikaidunga na nomla duniani wa victimu yamba ukaya c'est la peine de mort ye ka haruma inu tena yone sawa haruma umto duniani ye kazi kanti buza kanti tena mana hamto wa duniani yabo ngabo ya agression sexuelle ikao yo suivene ukaya mru hafu shangabo ukaya ngabo itidwa sikao shijwa usirenga mbali ramba ukaya ye mru haulowa donc haruma mru haulowa wajau ye setendwa sikanti na ye peni yukaya do ukaya mru ya tolwa duniani haizo upande wa ya Noel Saidali fanyomna remarque ye parti civili waka wala wansailisha Maître Fardin ngo hadisi sababu sailisha mbabe hazi sababu ya ukaya mjia mbabe harumwazi hazi zangu shanja mlaumuni timranti mwende mana mkahu enda harumwa sansi kao dio alafu msailisha mbabe ndiye atongeza ikao ntina ukamle hakubaisha tikamle mbabe sha zenongonga zitahikiwa harumwa hizo woi Noel Saidali ngar demandeu wo uziro wa he texto urumilwa yani dayo peine de mort
upande wa Benwazir Yusufu ikao de article 24 itsanganyiha oneze article zakao tsanganyiwa ozirumiliwa Noel Saidali ya hukuma yotoka nzima sha toujours baya circonstance atténuante kinisha kebo zokartuzi njia sha ngaramba ukaya woyi wazir Benwazir yarumiliwa yepeni ya he 20 ans ya réclusion criminelle hayabo ngamkazo yabo monsieur le président ils ont les épées na kautsa wanruao warumiliwa woyi uparwa Noel Saidali des peines capitales woyi uparwa Benwazir Yusuf 20 ans de réclusion criminelle. Wassalamu alaikum. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur du tribunal des mineurs. Simon Léo ni défendent Noeli haitendwa kaushimbe habanu cha viol na homicide volontaire. Monsieur le Président, Njajo Hanzani Kemle sha hefeti yokayati sha zirekizitoire zafanyiwa ne parke ze plaidoiries zafanyiwa ne mavoka wa he partie civile. Donc gejoko tongeza mbese ni Kemle bari. Oka Monsieur le Président, ngamjuzi susu aladzima. Est-ce que je défends le diable ou je défends un ange? Les plaidoiries, les réquisitoires, c'est comme si je défends le diable. Et je suis fier. Parce que pour moi, à mes yeux, je ne défends pas le diable, mais je défends un ange. C'est vrai. Shifanya tole. Shi ébranle les sociétés à Hatou. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi à chaque fois on va dire non? Si vous jugez ou la yafanya shetendo, ou pande yafanya shetendo ba shasika mwangalia, eba nulewe yafanya shetendo uimdu hindri. Monsieur le Président. Et kawa danza wangali yeye loi. Yaribali yo jaban leo ratwenda courtasi yamade hedi parquet général wazi demande wakati raka chambre d'accusation. Amangalien de loi il y a 2005. Yamba la loi sur la protection des mineurs et de la délinquance juvénile. Et quand Léo et parquet doit demander peine de mort devant le tribunal des mineurs, devant le tribunal pour la protection des mineurs et de la délinquance juvénile, il y a beaucoup de protégés. Il y a un gars waouh. Et je suis étonné, je suis abasourdi par la peine de mort. Et quand Léo est parti civil, un mineur de 15 ans ou 16 ans, parce que ça fait un an, il a libéré 50 millions. Mais c'est aberrant, Monsieur le Président. Donc encore une fois, c'est le diable. Hena mwanadamu yazaya mwana au yazaya wana rawanaume rawanawashi ye ujuzisa enge ulaka wahangu a 15 ans hafanya shetendo yisho tijo kamdwindri. Subhanallah, njajo zombe yazini hundeni kena mwana ya rohitswa a 15 ans. Sonti pia kamati ya tu tabiha iboyeshia shetendo shafaina
fonsi Pierre Tabiha cha est-ce que rangali ya wola e profili ya wola usiku wa mwado nenda namona sijuzi same shinu hindi hatarjo ko jarja sharne. Monsieur le Président, et quand il demande au Kaya, ok, il a fait peine de mort, il y a beau affaire que John Dia dans les annales de droit, au Kaya Komori, pour la première fois, un tribunal des mineurs a condamné à mort un mineur de 15 ans. Mais quand on a dit anali, bismillah, narinjiye. Mais en fait, qu'il réunit ces fonds au Yabo, Amdouka Gwadjo intervenir. Là, j'ai des garanties. Parce que il doit protéger les mineurs. La convention de 1985, il a signé ou il a ratifié l'ONU Komori. Nous avons autorisé et décision nous l'avons prononcée, Monsieur le Président, rendez à peine de mort. Ça, je suis rassuré. Quand il a la chambre d'accusation, si bataille au Kaya, non, c'est pas la chambre, c'est pas la cour d'assises, il y a dit juger mon aou. Rendez à décision, et quand je salue, Wamboka, il y a un tribunal des mineurs. Il y a un avocat ou partie civile où il y a impossible. Le tribunal des mineurs ne prononce pas la peine de mort, Monsieur le Président. Quand on a autorisé. Monsieur le Président, depuis le début, Amjoni Sami, si j'ai recensé pas mal de violations. Il y a des droits à Noël. Ils ont Zamba à la chambre d'accusation. Amjoni Zambe Vansena. Le tribunal pour mineurs, de la compétence. Le tribunal pour mineurs connaît de tous les délits commis par ordonnance de renvoi du juge des enfants, pour être conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi. Dans ce dernier cas, le tribunal pour mineurs peut ordonner une enquête sociale ou un examen médical et confier pour la durée de ces diligences le mineur à l'un des personnes visées à l'article 10. Rwandoni. Voilà, des manami n'a qu'à vous demander Kaya. Et tu te dis, wahahe, y'a Kaya. Et vous avez vu, il y a déjà demandé, et tribunal, il doit continuer, il doit violer charia. S'il demande, et tu te dis, wahahe, y'a parce que nous, weli, katina, droit et chili, wapatine, et tu te dis, wahahe, hawe, para, wahahe. Donc, on dit, on est bon. On protéger une, au moins. Rutia. Si on est fazia masuala heli ya kahuja, mimi objectif ya hangu, comme depuis l'instruction, la chambre d'accusation et devant ce tribunal, c'était la manifestation de la vérité. Nous défendez. Parce que je veux la vérité. Parce que Timambi Yokaya, il y a vérité, il y a des gens qui sont wanadamu wa ele okaya, wa imanam titi ya fanyanai. Alors que partie civile, on va diaboliser. Oh, la zendongo ya fanya bani manipulation, oh, la mdumduha. Est-ce que vous êtes psychiatre? Est-ce que vous êtes psychologue? Est-ce que vous examinez mana? Non. Est-ce que mana vous examinez par des spécialistes? Non. Si je demande, mal asaf shalid nsoujwa, est-ce que yija? Parce que si c'est nata titahaye et psychologue, yajia mangaliye. Juge hakubali harande ordonnance. Si pare psychologue hanambie zefre. Ntujua kazi livo kazi jaliwa, ntujua kazi lifanyishia shati tsaha parce que c'est la loi. Monsieur le Président, il y a article yo et motoi et parawa he katibano na wa handi sushiliwa. Chali régulariser parce que ma volonté c'est ça, c'est la manifestation de la vérité, Monsieur le Président. Et quand on dit rangalia mo ze article kao ngazirumilo we motoi, Monsieur le Président. Yambaro. Ngetsahau ya responsabilité pénale ya hemana. Ngandora njia harma calcul. Parce que mwana et kaise quand en tout cas hafanya crime yeu condamnewa pour des travaux forcés. Travaux forcés. Si peine de mort. Travaux forcés. Et qu'est-ce kaya?
kabati possibilité okaye mwana ende exécuter travaux forcés parce que banu epeniali kiwao c'est pas une sanction pénale, c'est une réprimande. On éduque ngari éduqueo. Donc izopia zohuja hokaya e mwana ngebidonde ya éduquewa. Et sanction ya biri ko huja yaboka yangebidio mwende mangali yeye peni e mwana we yajoka harema engebala hakamdundu hazi yabo mumnike matie ya hepeni. Donc izopia zilo sasanyiwa zihatwa bavuni ngarangali yao itendwa faina. Pourquoi ces organismes zilo hunu pia kaungwa jivante au kaungwa protéger aux intérêts za hemwana watu no kawi mwana mtiti watu no kaya woiga jatimu maha. Entre parenthèses, mambo hadisi, un condamné à mort, c'était le 18 avril 2014, si je ne me trompe pas, Iran. Yemzaze mwinyi ola uliliwe mwana katsamba mwana bo mwana hahe shabu hakana 18 ans, il était majeur quand il loya bahi hajuha harambio hatengelea haruma obahanola wahiyatilo le tambo yanzo yoloya sekuwa wandu wakabala hareme moto lambe ula kanza yoloya hamba na mfungu atolo le tambo hakauha hambe publiki uka emana na kufanya gestino seketi wonwe mwana hangu tabirini hanambio ka banu yali yo ngweshindro tisamihe mwana woi parce que comme tujua emana ya mdueshi waye ani zetabu za mdueshi wayeche yabo ntuhanza mzaza heba hende ya ishi wayeche. Donc banu ikarambari samihe basi mesilamu tukade katurungufu hauture mebweba hiukoza wahasamaha yokahindi yekale utirengele garla hanguti misabala hauli ndo harengele garla hela valeur yali hula je sais pas à 30 000 euros hali hati bala mjufumo habiri hanambua ojo kufanya ojo komua yabwe manna bajau c'est que mjufumo olange incapable woinge incapable ojo kufanya kuna kaumuua Ngojuko ka obligé ou avaler ou kayazijiri parce que ngojuko na watahi famille yahi wajare pale ngojo la mdahubi. Alhamdulillah, c'est le destin. Le destin mananio ne sa monsieur le président. Depuis le début, je me suis toujours posé la question. Je suis commis d'office armé dossier yino. Je suis commis d'office armé dossier Yalenze Abdulaziz. Zamani nivo boze hadisi zuzombili. Abdulaziz Saïdali, Noël Saïdali, Nassur Saïdali. Si je vous dis ça, mais c'est quoi cette coïncidence? Tirende, alors qu'on est, je ne sais pas, une quarantaine d'avocats dans ce tribunal. Chatirenge parce que nous toujours même l'Indini face à ces gens-là. Si Jenny défendait. Donc, là, monsieur le président, le Hone Sokaya, va nous léo, Gassi Haruma, attitude, Ikao, Ngarandurangali, minorité ou Yahafa, Chariba, il est titulé Zima, Rangale Noeli, comme si c'est le diable. Non. Il faut affronter la vérité. Et la vérité, c'est ça, c'est que c'est un mineur. Car nos doit changer. C'est un mineur, monsieur le président. Et loi, il y a 2005, qui est protégé, parce que loi, il y a Bokaya, loi pour la protection des mineurs. Et loi, il y a Kohanse Mahakamayan, monsieur le président. Donc, à Oumimi, on aborder Mahakamayan, si aborder avec sérénité, parce que Tika Ujoka Noeli, ngam Jonim défendait Haruma Kanzi, monsieur le président. Parce que, en principe, ngam accusé société à Hatu. Et société a bien accusé Zabari. Voilà mon au début, la kahuzi c'est ala timuzi sa yehu puhanda hu kuparonja likoli yehulanda. Parce que pour Noël, ni l'école, ni père, et après les lonis mzadze, en prison, glo le peka, katu hule chouana da mondo jirawa parce que katina mdum livre au shahula. Est-ce qu'il y a des sociétés dans d'autres Kenio? Est-ce qu'il y a des sociétés les ouanzor les loana hatu? Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont été martyrisées par des
des questions. Non. Voilà une méthode spéciale avec des experts qui doivent venir. D'où la protection des mineurs. Et maintenant, accusé la société des faits État, c'est le premier responsable. Parce que l'État dit wana wangabi ngo scolarisé, wana wangabi kwa tusoma, wana wangabi ngo harma danger. Non, Noeli halanzua ni haja wana some hazi. Est-ce que fundi wahi hajokaya c'est interdit yamduruman wanatiti? La loi interdit, les conventions internationales interdit. Kada kauzijua. Alors que moti jua ngarzijua kwa wanatiti ngo fanyo hazi ngo towa opne wanatiti ngo fanyo hazi nziro za wandu hazi. Ngariziona ou des fois. Ngaridaza ou kartu dénoncer. Chaque wakati jo il change, il passe crime. Garjou jari merabe, ah c'est le diable. Non, c'est pas le diable, c'est un ange. Noël il reste toujours un ange. Un ange qui a tué un ange. Je suis désolé. Hawadaika, lindaika la wadaika, daika la wadaika kwa hukumu ndo Mwenyezi Mungu shati wanadamu. Léo Carnot, martyrisé Noël, je me demande si j'étais le père, qu'est-ce que j'allais faire pour Noël? Est-ce que si je rendais force, si je me pardonnais? Oui, si je me pardonnais. Donc Noël demande le pardon à ma société. Je demande à Noël, il y a avoué pia, il y a on doit jouer Zajiri. Chez Noël, il y a tout avoué, c'est là où j'entre dans la réalité, dans le vif du sujet. C'est que Noël, il est traumatisé. Noël est capable, adulte, à affronter la réalité. Comment ça t'a? Avocat me dit, moi, partie civile, il a dit ça. Pourquoi il ment? Alors qu'il a avoué devant la chambre d'accusation. Hamba, wakati il y a qu'à passer à table. Hamba, procureur général Lukaya. Bango, nisamihi, nto la kwa pia zitongo. Ani, wakabu pia wawono. Wawono ezajiri zililo, quitte même y audience suspendée wa. René Hata Izozili, le Halili Hata Yawabanu, par un avocat des parties civiles, on a passé 35 minutes, si je me rappelle bien. Yazililo. Et après ça, le Jihadaï, le Jirambokaya, il est rusé, vous faites une manigance plus qu'un adulte. Alors qu'on a vu ce qui s'est passé devant la chambre d'accusation. Non. Ngabo tipu zinjiza mensonge za mwanam titi, la mythomanie. Mwanam titi yeu haram yeu hamanda uzabari. Yeu hamanda bukange muhara ho punisewa. Ne mana lo muhara ho punisewa, c'est que je l'ai entendu de sa bouche. Hana biyoka bonasu. Manu manani hana oti no gozinji, ça c'était le début avant la fin de l'instruction. Habangami muhara ne peine de mort. Ça veut mana peine de mort hindi. Ari amjobakisha hunu prison tanife. Est-ce que Kolinga mesure capable de mesurer au Non, c'est capable. Parce que c'est un mineur. Quand tu es léwa. À la fouille, erreur, c'est Nayajiri. Oui, que Jabidi est en détention. La règle veut que Ngebido y a placé au Bahanukao ou Joka protégé. Alors que Gadjaparo est soulevé dans la détention parce que Kartino Bahanu Bandahu. Donc, et crime, il y a charia sur la même loi, et quand on a discuté, il y a quelques juges d'instruction qu'on place parce que crime a provoqué ou bien a choqué l'ordre public, donc on a évité parce que trouble à l'ordre public. Il y a des manats qu'on place, des manats pas tout revendiquer. Chez Kobi dit qu'il revendique, et manaou il y a placé, harumadwa manekao ngumlelo. Si j'ai donné ce que société a, encore une fois, car tu protèges wana. Au contraire, narone c'est, ou quand garadori protège wana. Donc, après fait que traumatisé, il n'est même pas en mesure d'affronter la réalité de nos agir. Il est obligé à menrabo. Et ça, c'est na badahe hatwa hula, ya sûrement baroha eko. Ye eko ro hokendri, boje ondwa ili hunu condamné wa amor. Ondwa ro hizo. Avant fikiro ka ujavana jiambe. Kanambe réalité. Par contre, nge handi ha placé wa malekao, gajaka ujweza jiri hula. Na wakati na jana kati wala mina et votre assuré audience et jandi sana mwambie bonowe. Ce qui s'est passé à la chambre d'accusation. Na dunga wepa là abeza kweli bonowe tijabana nous défendre nous c'est dit que tu risques peine de mort oui. Et dès qu'on commence nous jouons tsaki tsaona. Mais il est choqué. Et demande qu'on demande au cas dès le début resuspender audience. Et ngeba la resuspender audience ngami suruka joka avancer. Je le savais parce que Noël m'a affronté
chez le juge d'instruction 2 fois. Et quand il y a le juge d'instruction, il y a instruction, interrogatoire, des confrontations. Il y a un capable de Zabari, parce que Noël est René devant la chambre d'accusation. Rid bataille à plus de 3 heures de temps. Ata Noël y a passé à table. Donc, avant wakati na jana mona tena yarli anji harmwe bulia hahe. Na demander suspendre lini kase bulia hahe. Na bloka non ke na kiri taba ma salam. Tikanti mon. René hata riwa sur le banu ka ori bloqué à son tipia parce qu'on n'arrive pas à dégager la vérité. Tu vois, Monsieur le Président, et quand on dit chez les gens, Ntina Souala, même si c'est mon client, moi ce que je veux c'est la vérité. Et je défends des non coupables. Avoué. On demande à Kaouchanou, c'est Massoula Yala, il y a des hâtes, il y a bloqué, il y a et suspension, il y a audience. Donc, là, Monsieur le Président, Restigier, va nous, devant cette loi, la loi sur la protection des mineurs, il y a une protection de l'enfance et répression de la délinquance juvénile, la loi du 31 décembre 2005. Monsieur le Président, on va citer l'article de viol, on va faire un rapport médical, il y a médecin, il y a un bokaya, par strangulation, après avoir subi du viol. Monsieur le Président, si Johanza est médecin ou Chanabo Kawarjon de Bahati, Engevala Hajabanu, de confronter à parce que ma médecin, il kao, quoi tout chinda ou établi ces rapports médicaux, il y a korika ongyo intact, rage jaola. Yamba roba ne partie civile, ou ka faïna hawi ha passé état, il y a décomposition. Il y a un état de décomposition, à un moment donné, médecin où il a établi ces rapports, il y a un cas à fou par strangulation. Par strangulation, il y a un bidia où on est tracé. Ce cas où on a un atlon tingoni, il y a un fou par strangulation. Et violi, heli agiri, heli noeli azamba, hafanya, hadi hafanya, wakati ya juha, hangalie moto, hamono, hafumbama. Hata hozi samndru hamba eba la kamdru hafwe matuyo kaje yokameu chaka jonde bahati ya zamba parce que ngemuhara kwa affronter réalité donc aboye no weli hu nate mwana bala hamrati ye hwetswani hahe hafu yabuze ngozi za jaza kwa persone mwana zila haka humbamba ukayangu mbambo yamtie humkubania baleye ndi ya tatazi parce que ngemuhara. Donc, Monsieur le Président, Mimiti Wahiti visé et article 276 du Code pénal. 276 KO, ils vont voir violence, toute forme de violence, parce que une agression sexuelle, il y a eu viol, il y a fallu un moment à 5 ans par un enfant de 15 ans. Est-ce qu'il y a waka jouissance intime à 15 ans? Chacun considère que ce sont des violences perpétrées contre une mineure de 5 ans. Ikauzende hata zisababisho mfo wa hemana woi ikausontipi ritabiha ngao kardi reje iharumaye loi sur la protection de l'enfance reje traduisait ye peni ya tolone article 276 Monsieur le Président ngeone saukaya eketsokaya Noeli katsuhenda harumaze travaux d'intérêt général ikao Monsieur le Président Ramjouni Samihi ni propose ndongo ikanionona ka ye intime conviction ya hangu ihondu ho yajo exécuter ye peni ya hahe yardia rohe mwanadamu ye societe imunde faida ikawo ijomkini shiha e mwana wi maulu ya rifai shaya tije hari udhi maulu tena engenga mina pouvoir si je demander le chef d'état-major yamdenge haruma kamiliteri bagujo soma hazi ujoka discipliné ujojuha ntuju wa military ntuju kujuha mwanadamu ndini shanga mjoka kana uroha crimineli. J'appelle encore une fois le chef d'état-major
yakubalie kaitoka mto wa peni ya travaux d'intérêt général e mwana woi ya rengo ya inserewa haruma kamp militeri ya some hazi kaka mtuto na mwangalie disposition heli ya hamba yambo kanga mconvertisse aux travaux d'intérêt général ni riendo peni la moitié de la peine ya joka harema engebala halonzake majori et je vous en remercie. Monsieur le Président, Madame Menjio Nikom Longo, Simibanu Haudeli Ben Wazir, Youssouf, Ikao, Monsieur le Président, Wimna Ijana, Hamad Heli Yabeho, Sonmi Mahakama Hanyu, Naijana Ikao, Hajangazi Javanu, Harma Condition, Ikao e condition ya hahe, ndio na wanadamu harmwe dunia pia 24,900,000 ya wanadamu ngao harmwe ze condition za Ben Wazir, yani haroha mahala azaliwa mnaijana yendi afanye hazi na ye kaja kauliwa shai travail forcé. Donc yo kajajo kana maha ya contrat de travail sha wima mnaijana urumishiho harmo hazi kao maître confrère ya kabanu alizieleza ya ukana ce n'est pas normal. Bayarmo 24 millions hiyo watiti swafi ngo 4,300,000 yabo yeye ngimungoni mwa titi swafi parce que ngina moins de 16 ans 4,300,000 harmwe dunia ngabo wana hamadae ikao wasawanjia harmwa hazi utitini hao hazi nziro za jofanyonyo na jamu wahu hazi nziro ikao kasina isu nikasido mrumishiho watina kana hundu thamani heze mvu ikao de azitoa. Monsieur le Président, Zambo Aban eze charge za Ben Wazir ngizo kinyume mweze charge za Noel ngizo kinyume shanga bijio heli procureur ya zisisindri abantu ya andhibulu ani yarema mbuda heshe tendwa ikaudi ya shifanya procureur aonesabanu kana emaana heli ya fikirio ya zione saban maana emwana faina ya baki ya homa haju aku ya tujulwa yabo asibabu Ben Wazir. Monsieur le Président, Ben Wazir haparo amwa enquête préliminaire haeleza izo yeye ya zienshi haparo banu haeleza izo yeye ya zienshi eukana kajambi ya mbaba ya ukana hamwone mwana uhenda bahanu yabo yongio non dénonciation. Monsieur le Président, le chelezi zakana banu ngari hukumu omru dans le temps kajajo jua ya denonce ndongo ya tujua kazi jiri rambaba repolisi rayeye wae kabati atamru ya jua wakati ya kauziswa ni mbaba ukana ezenongo izo zijiri wakati ya uzisi wa yeye kajajwa kama mri ya hafaranzi jaji ambe kama mri ya hafa efeti ya ukana kajamba. Monsieur le Président, c'est pas un délit parce que les choses peut-être c'était en pleine exécution hau kazjaka za jiri. Monsieur le Président, donc il est charge procureur ya bela ujaba. Monsieur le Président, ya ukana kajaden kajam jibu mbaba ya ukana haone mwana yone dénonciation de quoi? De crime rahaya tujiri au il est en cours d'exécution kao et débat les akaba. Monsieur le Président, bien évidemment yeye kajajua ya ukana ezelongo hizo zikaendeleza fanyishi. Monsieur le Président, kwezi plaidoirie hangu ishishimia harmwa culpabilité ya hemroi notamment eze article kao zibeho yabo risome wa l'article 24 ikao yodi yahusu complicité passive harmwa ndungu Hamad Azin
shaka mjona ukane article 24 hiyo kaijatoa hata peine. La complicité active, Monsieur le Président, est punissable au même titre que la complicité active et législateur assassinria baokana armé alinéa 1, 2, 3, 4, 5. Les auteurs de faits de complicité seront punis de même peine que les auteurs de crimes ou de délits dont ils se sont rendus complices. Il y a des complicités actives, armé article 23, il y a le code pénal. Ika, Monsieur le Président, et législateur kajairejeza armé complicité passive. Monsieur le procureur harisome article ikao kaijabe shewa ekilian watu kajabe habana sababu ndio. Mumdemandeoni les circonstances zivunguze. Monsieur le Président, il y a un vide dans notre loi. Notre loi n'a pas prévu. Est-ce que le législateur dans sa tête yabakana hena complicité yo complicité? Non. Assassinerie à une complicité active. Pourquoi ne pas revenir à une complicité passive? Il y a aucun, Monsieur le Président, c'est la même peine que la complicité active. Pourquoi un texte qui n'a pas prévu une peine ne peut pas être infligé à une personne, Monsieur le Président? Monsieur le Président, est-ce que Léo ngamjoka hujamjam rumilie mara ya handa eklia wangu sharia iko kajaparo somewa shosoni mahakama? Kajaparo somewe article 23. Eklia wangu n'a jamais eu vent de l'article 23 du code pénal et c'est un mineur. Léo mahakama banu ngamjoka hujamjam rumilie sharia isho. Est-ce que article ya mbeha banu ya sous prévu peine ngejoko pénaliser? Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous la puena sina légué. Il n'y a pas de peine sans texte. Et que client hangwa bihabanu mutsaho ya pénalisé wa sans ce texte-là, Monsieur le Président. Le législateur a omis. Et que c'est pas au juge, Monsieur le Président, il a pénalisé un détenu en l'infligeant un texte qui n'a pas été cité, Monsieur le Président. Voilà le débat juridique principal, Monsieur le Président. Et ce n'est pas que je ne suis pas sensible à mon dossier. Je suis tellement sensible, mais je suis également attaché à ce texte. À ce texte, Monsieur le Président, c'est notre socle. Yahema avocat. Le socle des avocats est régissé et vit en société. Chez socle, nous sommes, Monsieur le Président, des manaikao watsina uletsa et régit et société à bien évidemment des textes riaminio, Monsieur le Président. Les textes qui ont riaminio, lazima ruzifanya référence. Yule mana nsikiti hao audiensia leo ikawa audiensia ubaya ikawa bijiri hunre shabaha hena avoka yashinde yajiatashe ne texte kangu amini ya ukananga jo convaincre juge baike ngu japi arme Confucius ya hema shinwa lazima ajiambe ban kanga jo convaincre ko jambane kangu tsaho ya japi arma texte sacré amini kana yodo njema harma ezejini zonsi pia de Quran lazima abuliwa, Monsieur le Président. Nekanga ijoshi la imconvainceni eklian wahe ya burujihe au ya fungulwa ya irumie, Monsieur le Président. Et on ne peut pas priver un avocat de ne pas s'attaquer à un texte reconnu par la Constitution kana benariji inspiré au Monsieur le Président. Je demande, Monsieur le Président, mimi tisikiti wakati confrère ya tu insiste ya ivumbua ese texte ya kau amini kana zijom convainceni sha wajire nsida ila mdwani ya ukana harmwe ile baraza linu la hanyu, Monsieur le Président, kamna ujiri mzilihaniho wa avoka utoka oyonsi ya shinde ya eleze ya jiatashe na haina text ikaudi ya unao kana ngyo muhimu. Monsieur le Président, kwezi haureje harmwa hiyo mimi na jiatashe ban leo amjorongwa shara abushamsuvu wa Qur'an na bebi ayi dhambi ben wazir kutilat Eben wazirele dhambi lahi lobar arme Qur'ani arme somahani arme code penalinu ya joka ula wandali.
Je demande à Monsieur le Président, nione sao ya ukana Benwazir, quelles que soient les circonstances, Zadio évoquait avant quand gizozinji Benwazir est traumatisé dès le départ. Kajaka uamini ya ukana Noeli yemru au shinda ya uemru. Kajajo shinda abekana Noeli hauamru, au kana yeye ngulindo Noeli yafungwa, yamboka hauamru, iji ambekana haua. Non dénonciation ga bijo mru yaelewe fasira avis de recherche hindrini, Monsieur le Président. Benwazir kilango katujua hata avis de recherche sho hindrini. Mru tunasio avis de recherche, mru hadaza, ijamdo kana banata relance recherche ya mru wai kujamba kana mru wengo mjema la aliyo. Monsieur le Président, non-dénonciation parce que Kajambi yambaba wafaina ukana haono mruhe abala. Na abonga sinansi unsanu banu, le propre père a pris son enfant, Monsieur le Président. Enge kinyume, weya kauziswe mwana wambaba ende afanya ndongo. Ama dezajiri banu juzi, Monsieur le Président, yamdwa kondamne, amjujwa nzame parce que kondamne. Ajoja yamdwa kana complicité leo, baha aonese mremane mwana liyo. Ce président Kwezi a monokana non seulement l'intention Yakana Benwazir au moment de dire je ne sais pas au papa n'était pas de protéger Joël, c'était de se protéger lui-même, Monsieur le Président. La Tsuja a incarné wa harmohaji Siamandazi. C'est le président Hamuiso tina ukamle harmweze elema ikawa mjuka uzivumbu atiusa ye dhamana su alazima ba esha tokosongeza wendo gendarmerie di hajisi ya faina au dezembwana za howandu wanu, Monsieur le Président. Bakana muhimu hangu de shono de chatola shakaza seremo Benwazir njashina na stamili sendo gendarmerie abo yeye atabaike akajwe hadisi kapeka batola shono ndika yaje kaende hamba, Monsieur le Président. Nana ende ya hamba yabo izoti za nyumeni haukana Benwazir kayajo jua ya zabeba hanu katilo soni mwahe Benwazir kajashida stahamili wakaushinda na sababu mungo mitano na sababu de acte yenu, Monsieur le Président, mais tout compte fait ça a été su par sa bouche. C'est par la bouche de Benwazir. On ne peut pas l'accuser de ne pas avoir dit avant que le crime ya fanyi shiha. Kana ujua ya m'accuser na aboye kajaona Joel horeje ija jambi mbaba ukana sisi tone mwana na Joel areje wa eche. Ce président kajajujua mwambie hizo kajajujua mbaba ukana soni mwanaho haende hula hareje Joel hareje wa eche na boka zifanyishi raha wakati mbaba avira Joel raka jareje, Monsieur le Président. Yo demande kao upande wa et constitution heze fait, Monsieur le Président, et c'est purement pour rehausser notre texte et pour ne pas condamner un enfant à base d'un texte qui n'a pas été lu, Monsieur le Président. La Johanza me déclaré non coupable, tout simplement pour le respect du principe légal. Maintenant, Monsieur le Président, les éléments, Monsieur le Président, la moralité ya client wahangu, tout est réuni, tous les éléments sont réunis. Yawone Sayaukana, mon client, n'a pas eu une intention coupable de protéger qui que ce soit ni de cacher une action illégalement commise par Joël. Cette intention-là n'a été pas prouvée devant votre tribunal, Monsieur le Président. Et intention, il bénéficie de toutes les circonstances, aussi bien qu'il soit mineur. Mais même s'il n'était pas mineur, Monsieur le Président, il y a cet effet de dire, tu vois une chose, tu ne l'as pas dit. Yeye kajaona, procureur mbabani kakajaona. E aboyeye, e matsoya hahe, ngajuka ujare mwanza bubaka kajarongo zehanya ya hamba, na matso kajaona. E matso kajaona. Encore une fois, le fait de dire à un père que je n'ai pas vu votre fille, ça ne constitue pas une non-dénonciation à un crime. Parce que yoti crime, ils agirent après. On ne peut pas condamner un acte Harmanongo et Kaozidjiri après. À l'instant T, là, il avait vu le crime être commis, Monsieur le Président, quand il caché le crime. Non, il n'a pas caché un crime, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si on rebahat, il y a uboué mahafali, il y a huma haunu, il y a hezi on rebahati, il y a ubaya et mahafali, et plaidoirie hangu kakabati ma avocat, wajoka
ureplike njo mwambia monsieur le président ukana furahan lonionda bokwe mavoka wakabanu pia wa présenter obligation hao. C'est pas une obligation ya hujaja tunuke banguzi, sha une obligation ya udefende sawa, ni obligation za mbabanu wakatira kaubwe mahakama ya docteur. Docteur ne kamrunge mwade haja mono lazima ya mzihire. Et confrère hangu maître Soufa Zambabanu a plaidoyer ya ouverture. Avocat ne kamruha fungwa reka haua reka kajaua reka hakomete dhambi zero, lazima avocat ya je amdefende. Hizo ndizo ma confrère hangu wazifanya banu pia nsurongo wa hazina la hao pia shamrongo hefurahan loniyo oliwe ma avocat washindi watina avec quelques incidents près à dire wa jewa jitekeleze banu zijohanza monsieur. Marhaba angalizi watukufu wanzani wa Mogozi FM hamade namna bekao kabajaro hafi yejoro hajiku hata mbeka jishida ivure. Angalizi watukufu wanzani wa Mogozi FM hamade namna bekao gamzi yashuo garji hundo harmai mahakama ya Moroni mahalanika odu endeleao ye affaire faina ranzido wasubuhi udreze nyakatizin watukufu hamade nnakomumono ndungu bala nababu hena mnabaka ondo mahakama endeleao, lakini bano rizamba banu garjo hamba ze plaidoyer saziza upande hema avocat de défense wajaone ma avocat wekao wakawanilia woyamba de kisha abunge mdungu ze plaidoyer sino ngabo marongo nzima ya mtalani dokaya wanu wa tuhumlo wekaya hawo yu tuhumlo kaya hafanya shetundwa shino kaja shinda radunga ye mahadithi ya hae harmwa opandeun wakati kao baada confrontation ya mwado kaja shinda ya parhani au ya kaya hakamziro fahore letayo kaja shinda ya participe, lakini gari dunga obaondiza fikra wakao gazitekelezwa na avoka wakati kao labda mwenje au rabiezi au parleurs zichipata bao dans laquelle ils doivent faire particulièrement dépend de la plénitude et la suffisance de preuves. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelques impressions ou fautes sur lesquelles sur leur raison, leurs preuves reportées contre le prévenu. Les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que sur leurs questions qui renferment toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une ultime conviction? Le tribunal se retire. Marhaba waangalizi watukufu wanzani wa Mogozi FM hamadi na mlukunga mzishu ngarjo hambe ma avocat pia wafanye plaidoyer yao roa defendeo ya rahitswa nano wa tsahao ya rahitswa hundani neze hukuma zalati ya procureur wa jao haonese za fikra mwishi ya president izu yaonesa hausabando za masuala c'est-à-dire ye wajibisa yokaya wa rohe wa suspendre ya audience
moja wa dakika zowaza mkinishi halera 10 au 20 au hata jori jay tafsiri kwa yabo ngwedo wajibu zisema swala waje wa hakikishe ize hukuma za huando wekao wa hukumlo au banulilo hamadi na mkongo mzee shuo do mwesheliza no kayanga sarmwaye affaire faina ani do wando wekao wa tukhumlwa yoka wara hitswa faina lakini hata mpaka daba haizoreishia ngazi hakikisha yokaya uyimre ka tukhumlwa yokaya hamra hitswa faina ile tukhuma lilawa hauka hakubali ze efe hakubali ze tendwa yazifanya zote pia umbali faina ranzido mjini hata msoma rambani endia mfaidie shetendo aisho baada hamfungumbonzi hambaye hanywa hafanya chao hafanya chao bal habaro zinji kao kamjeshina mwazilunga holiho dokaya ezemekroz kazi zima ya audience c'est-à-dire ye bureau c'est-à-dire ye salle d'audience ikaibalwa juste de ma avocat ni majuge bali hao nisoyoka baada hamfanyia shetendo shino mara ya mwado faina hande havubama hakahavubama du hamholelia maji ili ya lamwe c'est-à-dire wakati kao hamfanyile shetendo shino haudziro kayanga mshi yao na mwana beshke kajatimize maha 18 yani mwanamme yatutimize maha 18 c'est-à-dire bengwe maha 10 shekalelo ya mjufumwa hengo wano na mwana wa mahamitano kajajushida wanene mjufumu Mungu quelque soit existe bengwe mwanamme we hakana maha 10 basi sheke mjufumu wa hengo wano yabo faina hulihonde mahamitano yakanao kajajushinda wanene mjufumu Mungu abangiye huliho hamdumilia zamvuzino hamdenda ziyo shafaina hulihonde mahamitano yakaniuma tomtiti kajishinda ya resiste ezeku wekaode mjufumu wa hahe yakambeshi yazo kajishinda resistance ku baada abo wakati yakaula weroho shahidi mfano hama nguvu bamo wenyi zoni zuyaonesa ani hamono hama havubamo wakati yafanye zanungu zae ya timizi ujoka wakati ya timizi imjufumu hahe yafuelebwe hata yalemwe mihono udu wakati yankila yakauja wakati mjufumu ya johamu kabati mjukoshi la harambo kabanunga bo mjufumu ya johamu wakati munda uwu wakati hafanya shetendwa havumuma udu wakati yakauparsa hikma ya magali ya faina ina mnikaundu ya rejiseo hamtana bahi fahima aifahina samahani hamtana bahi faina yokaya halejea daraja bali haonesoka ya mholila maji sujua majihende haya rango mjini kayange unisoko wakati yakamfaida shitoshino mahala akamfaida shitoro hoti hule no mjini hoti hule ne nyuba hawa kaulala esko wakati yalejia harijo mjini hajaharenge maji ende mholele yaoneka mujola mwa eske hakahabali ya maji dira kutoma yabo muhimu haonesoka hamholela maji baada mhole maji shatujuka jeriajis hapanikia magali ya faina hata haransi hodisa ematsu ya kauha daraja boko hailo kayama nweka tsina mo ikawajibu yokaya yafanya taratibu yokaya mtsatsaza hokamtsatsaza kajamziha hamtsatsaza izo zonse pia hakazi haraya sha wakati wa ndoto lobonze elitengoli tulobonze juste les avocats wa hene ma avocat wa ndojina ne majuji haileje hakubaliza ndozo zonse pia yokako edit fanyisha turashino sifanya kalite fulani hata kalite fulani shawa hakadha wa hakadha watuka watukufu ila dhana yakaone soka ya faina ya mumma nge harumadhana edhana ilawa hakayato ya redeshetendo hakubali pia aranzido mbali ho dahoni hata mwasilishe omarambaniho yendea mfanyile harusi ya hahe batina mahari mfanyile zonzi pia ezanogwezo pia hazikubaluka hazifanya ibakisha yokaya ema avoka wa hahe wanili do mwishi ema avoka wa hahe wa pled ani avoka heli ya pled mwana wai afanye shitoshinu kacha shahara ya hashikubali na yakaanza benozi kweli ndio akaanza waswili ize kweli hamba enda mlafanya shetendwa lakini weti mwana yatimizima yote weti mwana yatimizima au kari hansukaya mwana yatimizima are kamrumere kamrumshi dikaha waswili ya mahakume na minane yaha lakini gwana sukaya mna moto inge na takriban mahakume na mine yatu waswili 15 yawe avoka ya plede yokaya ngebijiwo eshetoro kweli hashifanya shanikiwa hukuma hena mneka ondo sharia shoma azuizili na 25 hadi 2005 shaones umazuizili dina mnayo 2005 umazuizili
na 25 shaonesa ni 2005 pardon sheria hamadi namro ko hazonesa haonesa ko sheria 2005 shaonesa ukaya maana ya tsuti mizima ya wasuli daraja yuka harahitswa izi taratibu zote za sheria zibiri no ili ya mwanawe ya hukumulwa sha yatitolejezwa jao bad ya hukuma ya mwado ngebijiwo yanikiwa travaux forcés yanikiwa yepen ya lazima hukumulwa enge hakana akili shange bijiwo yanikiwayo haufanya hazi ngebijiwo yanikiwayo haufanya hazi stadir haulima ndo prison hiyo ndia lime bala hata avoka unisuka yaro hakandani yende yake military hata mahaya hayo hise ngeka ngo adulite wa military yabaki au etc eyabili ngebijiwo yafanyirwa taratibu yokaya yanikuwa pen ya enge hakana mahasadir ikange lazima yanikuwa pen domor stadir ya ulaya shadi fanyirwa mahaya hanyisiwa duzo zonti pia shanti na kwa mshinani bire taratibu ya avoka zonti pia avoka ya zibiri watukufu shule sharia hanzibanu rakanzar zilunge hatari zaswili avoka samahani ya mahakama sahakikishia yokaya mneja nawe hamrahitswa faina baada hamwendelea shahaja hamrahitswa yaweza bakisha yokaya majuji wa chiretire harmwesa warenge wakati wendo wafanya mahadith nge warudi warejei waje watoe hukuma kawaida hina namna zikofanyishia ngarjo humretsini yab rejei haramavumzi haulindilia wakati kaudwa ndono jorejei ngarjo rudi remnikeni hina namna bakao lezi hukuma zijole. Assalamu alaikum.